prayer for end times preparation. End times na gyud kay we have now rumors of wars nga mao'y gisgutan gyud sa Bible nga mga timaylahan nga nanata sa ukawlayhang mga adlaw. So gitagaan tagiyas Biblia nining taknaa unsay atong himuon isip mao kana ang atong weapon preparation nato for end times. So how to pray nga prayer of preparation alang sa end times. Ang text diha sa 1 Peter 4:7 ingon diha, the end of all things is near, therefore be clear-minded and self-controlled so that you can pray. So mao kini ang teksto nga maghatag kanato giya how to pray in these last days. Anya kita sa kaulahiyang mga adlaw, kinahanglan ingani gyud ang atong pagpray. Una, we must pray with dedication. Kanang dedicated gyud ta sa pagampo. It means we pray with commitment. We pray with seriousness. Be serious. Ingon diha, the end of all things is near. Sa to pa ang katapusan sa tanang butang duol na, pag tumoy-tumoy na ganita, seryoso na gina. Bisag sa dula nga basketball, ang last nga quarter, serious na kay magdula ang mga players diha. O nang be serious in our prayer. Dili na ni panahon nga tawag nga careless prayer. Kanang di kay ta dasig o di kay ta concern. Kining taknaa, we are in the end times. We must pray with urgency. Time is limited. Kay baw na gid ta nga limitado ang time, urgent na. Kinahanglan kita serious. Kinahanglan gyud ta dedicated diha sa pagampo. Serious mindedness. No more casual prayer, no more casual Christianity in the end times. A careless life cannot survive in these last days. Kung careless ang atong life, wala kayo pagtagad, dili kay ta prayerful, dili na ka-survive nining last days. Kinahanglan kita committed gyud sa pagpray. Ikaduha, pray with discernment. It means be discerning in our prayer. Ingon diha sa second part sa text, therefore be clear-minded. Clear-minded, it means kanang walay distraction. Prayer with discernment means think clearly. Daghay makahasol ka nato karong mga panahon ug di ta ka klaro, dili ta ka discern unsay gi maayo himuon, unsay angay iampo, unsay angay gyud natong response nining mga panghitabo sa atong palibot. Unang kinahanglan kita na gyud aning think clearly kay kung naay mga distraction, dili clear ang atong mind, cluttered, distracted by many things, it leads to weak prayer. Weak ang prayer kung dili clear ang atong thinking. Daghay makahasol ug di ta ka discern gyud unsay maayo himuon ug unsay will sa Ginoo karong panahona. Ang prayer with discernment also, it means be spiritually alert. Pag di ka discern, kung dili ka alert, dili ka watchful, dili ka kabantay, dili ka kahimo unsay maayo. Mo nang kinahanglan ta alert tungod kay prayer sharpens our spirit. Dili kay sharp atong spirit kung naay mga distractions. We must be alert sa mga temptations. We must be alert sa mga deceptions. We know in these last days there are many deceptions. Makita nato ang kamatuoran gibaliktad-baliktad na. Wa na nagkadimao. Last days requires discernment. Kinahanglan kita mahimong alert spiritually. Mo nang ang prayer makahimo ka nato nga makahibaw gid ta, maka-understand ta unsa karong panahona ug unsay angay buhaton. Mo nang a believer who understands the times will become person of prayer. Kung kasabot gyud ka karong panahona, mahimo gyud kang person of prayer. Pero kung wala lang ka, wala kay discernment, di pugid kay ka magampo susama nini nga mao gini ang angay iampo. Also, prayer with discernment, it means we must guard against spiritual sleep. Pag dili ka alert, katugon ka no para sa gwardiya. Mo na ingon diha ang prayer is be watchful. Mura ta gwardiya nga naglantaw gyud, naggwardya gyud, nagbantay gyud unsay mga umaabot. It keeps us focused. Mo nang ang prayer mag-guard ka nato nga di ta makatug spiritually. Always ta alive, always ta alert, always focus spiritually. Ang danger good sa spiritual sleep kay naay makapakatug ka nato. Karong panahon na we have worldliness, comfort, ease, no, kanang hayahay. Makatugon gid ta ana. Kanang mga butang nga kung di ta ka hibalo mo discern, mahimo gini nga we become sleepy Christians. Mahimo ta hingatugon na Kristohanon. Sleepy Christians will struggle in these last times, in these last days. Unang di kita mahingatog, but prayerful Christians will stand nining nga mga katapusang mga adlaw. And lastly, pray with discipline. Kini nga text nag-auhag yod sa mga Kristohanon nga
pray with discipline. Diha sa last, therefore be clear-minded and self-controlled so that you can pray. Discipline. Self-control, it needs discipline. Prayer with discipline, it means we must pray intentionally. Kanang intentional prayer, kanang tuyuon ginato ba? Intentional means giplano gid nimo, premeditated. Imo ging gituyuan ba? No, dili kay occasional or di sulagma lang. Tsamba lang nga nakapray ka, accidental kay naas kalisod. Munang usahay nga na ang atong pray, dili gyud siya intentional. We pray occasionally, we pray during emergency lang. Option nato na. But prayer nga intentional requires effort. Kinahanglan gyud naghago. Munang kinahanglan discipline. Dili random prayer, dili siya pagdali. Rush prayer is careless prayer. Munang pray intentionally. Kinahanglan gyud kahago, gituyo ginato, idisiplinahon ginato atong kaugalingon nga magpray. And also, discipline part nini is prayer must be incessant. Incessant ka nang dili magundang-undang. Ongoing, it means continual ang atong pagpray. Have a consistent prayer life. Kini nga prayer, di gyud mo undang. Incessant, no? Dili mo cease. Kanunay gyud, it is a lifestyle. Dili siya prayer nga mag-agad lang sa circumstances og sa mga feeling. Munang pray with discipline, it means you will pray even if you don't feel like praying. Bisan pag di ni kaganahan magpray, dili na mo feeling magpray. Pray gid ka tungod kay ang prayer kinahanglan consistent. Permanente gyud, wala nagagad unsay imong feeling, wa magagad unsay mga circumstances. Munang unsay mga panghitabo, yawa kita nga pray without ceasing. Kini nga prayer kinahanglan gyud nining panahona. How we pray kini gyud ang importante tungod kay prayer produce stability. Strong ta. It keeps us grounded in chaotic times. Morning karong panahona, grabe na gyud kasamok, gira didto. Mukalit lang ni gira tanan tunaw gyud ang kalibutan kay pamuhian ang tanan missiles. Wa na, guba gyud ang kalibutan, destroyed by fire. Kung kita ing-ani ang atong prayer, stable ang mga Kristohanon kung mo pray ta sama ning ani. Tungod kay if we pray like this, naagi tay kalinaw instead of fear. Peace instead of fear. Faith instead of panic. Ini nga prayer, dili makahatag ka na tog kahadlok, but faith, not panic, but prayer. So kinahanglan kita mo pray, kinahanglan nagyud ning tulo. Be dedicated in our prayer, be discerning in our prayer, and also be disciplined in our prayer. Dalay ko ng Ginoo sa iyang balaang pulong.